को साहाय्य कले प्रभु साहाय्य कले प्रातः समय उठी गौरव करने प्रशंसा करने आम जानू ये दुख भोग सप्ताह आम प्रवेश करूँ आज आम मैंने से सप्तवाणी आरंभ हो जाऊँगी माने प्रत्येक दास दासी मान प्रभु जो व्यवहार दायित्व देते कहवा निमंते सप्तवाणी आम समस्त योगदान करुँ परवर्ती समय जद्वारा अन्य मानक आम सामिल कर सभा जद्वारा अनेक जन प्रभुकर से स्वाद को ग्रहण करें जानीपारे आहरी विश्वास करी आहरी पछे पछे गमन करें प्रभु से निवेदन रहिबो प्रत्येक जन को आपण मैंने डाकतु जद्वारा रियल मिनिस्ट्री समस्ते जोग दिंतु प्रभुकर आशीर्वाद अंश हूँ प्रभु को दुख भोग में सामिल हो दिन मान प्रभु साहाय्य करतु आशीर्वाद करतु आसु आम समस्त तो प्रार्थना कर सारी बर्तमान मु समस्त अनुरोध करी दयाकोरी जदि वीडियो गुड़िक जब ओपन कर बहुत भल हाँ प्राय मुझे देखुची प्राय समस्त वीडियो इंटरसेसरी प्रेयर बेलू ठीक अच्छी आम अफ करूँ किंतु अनुरोध करे समस्ते आज आम वीडियो को ऑन करूँ जद्वारा मैंने प्रभु आम बसी समस्त एकत्रित हो गौरव कर प्रशंसा कर मैंने वाक्य शुणी पार प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु मत सुंदर सुजोग देथिबारु पीटर कर आज्ञा को विशेष धन्यवाद जनाउछि आसु माने आराधना करबा पूर्व गोटे पद मु पढ़िया पे इच्छा करूछि आराधना प्रशंसा को जीवा पूर्व गीत संगीता तार 150 पर्व लिखा जाउछि गीत संगीता तार 150 पर्व तार 1-2 पद लिखा जाउछि तुम्भे माने सदा प्रभुकर प्रशंसा कर परमेश्वरकर पवित्र स्थान रे तांकर प्रशंसा कर तांकर पराक्रम उत्पन्न शून्य मंडल रे तांकर प्रशंसा कर तांकर विक्रमी कार्य सकाशु तांकर प्रशंसा कर तांकर श्रेष्ठ महत्व अनुसार तांकर प्रशंसा कर तुरी ध्वनि रे तांकर प्रशंसा कर नेबल और वीणा जंत्र रे तांकर प्रशंसा कर तारावाद्य नृत्य द्वारा तांकर प्रशंसा कर तारयुक्त जंत्र वंश रे तांकर प्रशंसा कर उच्च करताल रे तांकर प्रशंसा कर उच्च करताल ध्वनि रे तांकर प्रशंसा कर निश्वास प्रश्वास धरी प्रत्येक प्राणी सदा प्रभुकर प्रशंसा करू तुम्हें मन सदा प्रभुकर प्रशंसा कर हालेलुया प्रभु गौरवान्वित प्रभु महिमान्वित प्रभु प्रसिद्ध हुअन्तु आ सबुथिरे लिखा जाउछि जे प्रशंसा करिबा प्रभुकर गौरव करिबा प्रभुकर महिमा करिबा जे कोनसे आम स्थान को जाउ न काहे आमने दुख रे थाउ प्रशंसा करिबा सुख रे थिले मध्ये प्रभु निकट प्रशंसा करिबा ताकर गौरव करिबा प्रभु चाहते आम जीवन में प्रशंसा करू ए प्रशंसा आनंद ध्वनि केवल अंतर मधुर बाहरी था तेणुक आसु आम मैंने प्रभुकर प्रशंसा स्तुति आराधना जीवा प्रभु जहाँ समस्त विषय प्रभु आम जीवन अनेक अनेक विषय से देते प्रभु प्रशंसा करवा प्रभु प्रशंसा करवा सब अवस्था रोगरे संकट सबुरे आम प्रभुकर प्रशंसा करवा आसु ए समय प्रभुकर प्रशंसा करने आराधना करने आम गहन राजेश लिमा आज्ञा अच्छा राउरकेला आ से प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे आम स्वागत करुचु एवं उच्च करताल द्वारा आम आह्वान करूँ जे आसी आम निकट से प्रभुकर से आराधना प्रशंसा करे ने आम समस्त को ओवर टू राजेश भाई आम करताल द्वारा आम स्वागत करिबा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उपस्थित प्रत्येक को प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे नमस्कार आमनकर सदाप्रभु परमेश्वर को मु विशेष धन्यवाद दिए ये सुंदर प्रभात आम समस्त जीवन रे से दे अछंती तांकर उपस्थिति मध्य को आसिया पाए प्रभात समय आम को एते प्रेम एते दया करि अछंती मोर प्रिय माने आसंतु से प्रभुंकर अनुग्रह आशीर्वाद मंगल दान को आम स्मरण करी आमने किसी गीत गाय मैंने प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करवा ए दिन मानकर आमे दुख भोग सप्ताह पालन अवसर रे अछु प्रभु यीशु से स्वर्ग सुख छाड़ी जगत मध्य को आसिले मो पाई एवं आपण मानक पाई समग्र मानव जाति पाई जगत मध्य को आसिले से राजा मानकर राजा हे कंटार मुकुट पिंधिले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कंटा मुकुटिया मोर कंटा मुकुटी
ଏମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ଝୁରି ଝୁରି ମରେ ହେ। ସେ କେତେ ପ୍ରେମ କଲା। ଘଣ୍ଟା ମୁକୁଟିଆ ମୋର, ଘଣ୍ଟା ମୁକୁଟିଆ ମୋର, ହୃଦୟ ରତନ ହେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ଝୁରି ଝୁରି ମରେ ହେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ মরিতি পাপ ভক্তে উদারিল নিজ হস্তে। মরিতি পাপ ভক্তে উদারিল নিজ হস্তে। কি দেই সুজিবি প্রেম গীতে সুজিবি প্রেম, গীতে সুজিবি প্রেম, তাঙ্করি সাধন হে। আসহি সরবে ভাই শিবাকু সকুত ধাই। আসহি সরবে ভাই শিবাকু সকুত ধাই। ওই দেবা পাপ ভার ওই দেবা পাপ ভার, ওই দেবা পাপ ভার, দেবে পরিত্রাণ হে। তাঙ্ক প্রেমকু ମୁଁ ঝুরি ঝুরি মরে হେ। তাঙ্ক প্রেমকু ମୁଁ ঝুরি ঝুরি মরে হে। ঘটা মুকুটিয়া মোর, ঘটা মুকুটিয়া মোর, হৃদয় রতন হে। তাঙ্ক প্রেমকু ମୁଁ ঝুরি ঝুরি মরে হେ। কালি ঘর এ সংসার হরি জীব দিনে শেষ। কালি ঘর এ সংসার হরি জীব দিনে শেষ। আসি জীব সাগরে, আসি জীব সাগরে, আসি জীব সাগরে, বর প্রভু উদ্ধার। তাঙ্ক প্রেমকু ମୁଁ ঝুরি ঝুরি মরে হে। প্রেমকু ମୁଁ ঝুরি ঝুরি মরে হে। ঘণ্টা মুকুটিয়া মোর, ঘণ্টা মুকুটিয়া মোর, হৃদয় রতন হে। তাঙ্ক প্রেমকু ঝুরি 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 মরে হে। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଗୀତ ରଚକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହନ୍ତି, ମୋର କଣ୍ଟା ମୁକୁଟିଆ, ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲ, ଆଉ ତୁମର ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ଝୁରି ଝୁରି ମରି ଯାଉଅଛି। ମୋର ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ଝୁରୁଅଛି। ତୁମେ କେତେ ପ୍ରେମ କଲ, କେତେ ଦୟା କଲ।
କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମରି ପ୍ରେମ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ, ସେ ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ, ଅସୀମ ପ୍ରେମ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍। ଅତୁଳ ସେଇ ପ୍ରେମର ଝର ଦେଖ ଝରି ଯାଏ କାଲବରୀ ପରେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରୁ ଝରୁଅଛି। ଅତୁଳ ସେହି ପ୍ରେମର ଝର ଦେଖ ଝରି ଯାଏ କାଲବରୀ ପରେ। ଓ କାଲବରୀ ପରେ। ଅତୁଳ ସେଇ ପ୍ରେମର ଝର ଦେଖ ଝରି ଯାଏ କାଲବରୀ ପରେ। ଓ କାଲବରୀ ପରେ। କେହି ପାରିନି ଜୀବନ ଦେଇ ଏହି ଜଗତରେ ପାପର ଦାଗ ଲିଭାଇ ଦେଇ ନିଜର କ୍ରୋଧରେ। କେହି ପାରିନି ଜୀବନ ଦେଇ ଏହି ଜଗତରେ ପାପର ଦାଗ ଲିଭାଇ ଦେଇ ନିଜର କ୍ରୋଧରେ। ରୁଧିର ସେହି ପାପୀର ପାଇଁ, ରୁଧିର ସେହି ପାପୀର ପାଇଁ ଦେଖ ଝରି ଯାଏ କାଲବରୀ ପରେ। ଓ କାଲବରୀ ପରେ। ଅତୁଳ ସେଇ ପ୍ରେମର ଝର ଦେଖ ଝରି ଯାଏ କାଲବରୀ ପରେ। ଓ କାଲବରୀ ପରେ। ସେ ମହାପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହକୁ ସେ ଥରେ ଜୀବନ ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ କ୍ଷମା ଲହୁ ଧାରେ। ଅସୀମ ସେଇ ତ୍ୟାଗର କଥା, ଅସୀମ ସେହି ତ୍ୟାଗର କଥା କ୍ରୁଶ କହି ଯାଏ କାଲବରୀ ପରେ। ଓ କାଲବରୀ ପରେ। ଅତୁଳ ସେଇ ପ୍ରେମର ଝର ଦେଖ ଝରି ଯାଏ କାଲବରୀ ପରେ। ଓ কালবরি পরে, ও কালবরি পরে। প্রভু ধন্যবাদ দেউଛୁ ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରରୁ ନିଜ ରକ୍ତ ଝରିଲ, ଆଉ ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଲ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଆମମାନେ ଦହଲା କାଦୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲୁ, ଆମମାନେ ପାପର ପଙ୍କରେ ବୁଡୁଥିଲୁ। ତୁମେ ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କଲ। ଧନ୍ୟ ତୁମରି ପ୍ରେମ, ଧନ୍ୟ ତୁମରି ପ୍ରେମ, ଅତୁଳନୀୟ ସେ ପ୍ରେମ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରକୃତରେ
आज से प्रेम को आम स्मरण करो कि प्रकार प्रेम निजर सर्वांग शरीर को से देदेले जीवन को देदेले शरीर को क्षत विक्षत कले रक्त झरुथिला आमानकर पाप क्षमा पाए हालेलुया झूलिल मो पाई क्रूसरे आहे मोर जीसु सुंदर झरी गला झर झर केते तपतरु धीर मोर प्रिय माने से क्रूस को आमने देखो मो निमंते आम मान निमंते समग्र मानव जाति निमंते से झरे देले मोर प्रिय माने क्रूस रे तांकर समस्त शरीर रक्त झरे देले केते प्रेम से आम कले थैंक यू लॉर्ड जीसस हम निज को शून्य करू नम्र करू प्रभुंकर पाद तले आ क्रूस को हमने लक्ष्य करू हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस झूलिल मो पाई क्रूस रे आहे मोर जीसु सुंदर गला झर झर केते तपतरु धीर झूलिल मो पाई क्रूस रे रक्ते रंजित शरीर छूटे तो प्रेमर धार रक्ते रंजित शरीर छूटे तो प्रेमर धार मोर पाप धोइबा पाई मोर पाप धोइबा पाई बहिथिला आर धार गला झर झर केते तपतरु धीर झूलिल मो पाई क्रूस रे प्रभु जीसु क्रूस दीनारे मोर दर्प खाई रे प्रभु जीसु क्रूस दीनारे मोर दर्प खाई रे जेते प्रिय असार बेड़ी जेते प्रिय असार बेड़ी पूरे पदे मो मार बार गला झर झर केते तपतरु धीर झूलिल मो पाई क्रूस रे हालेलुया केते कष्ट सहिले मोर प्रिय माने केते दुख सहिले कोरडा प्रहारित हेले हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस धन्यवाद प्रभु धन्यवाद मन से प्रेम पाए अनुमंते आमान को क्रूस रे झुलिल निजर जीवन देल से प्रेम का में स्मरण प्रभु धन्यवाद हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस सहिल हे केते कसर नाही कहीं प्रेम ऐसन सहिल हे केते कसर नाही कहीं प्रेम ऐसन करे दाबी तुम्हारी प्रेम करे दाबी तुम्हारी प्रेम देह आत्मा मन मोर
গলা ধর ঝড় শপথ রুধির তুলিল মতাই দোষরে आहे मोर चित्त सुंदर गला और झरकेते शपथ रुधिर तुलिल मपाई দোষরে প্রেজ দ্য লর্ড ধন্যবাদ করছি প্রভু তোমার গৌরব করছি তোমার প্রশংসা করছি তোমার জয়গার করছি তোমার সে প্রেম পাই তোমার সে অতুলনীয় প্রেম অসীম প্রেম গভীর প্রেম পাই তোমাকে ধন্যবাদ করছি প্রভু ধন্য স্বর্গ সুখ ছাড়িল স্বর্গକୁ ଦେଖିବାର ବିଷୟ ମନେ କର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟ କୋଲେ ଆସିଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ନିମନ୍ତେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଉଲଙ୍ଗ ହେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଉଲଙ୍ଗ ହେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନରେ ଧନବାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ନିର୍ଧନ ହେଲ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ प्रेम को मैं कदापि भूली पाऊंगा नहीं प्रभु ये प्रकार प्रेम अतुलनीय असीम प्रेम थैंक यू जीसस भूली देखते हम करी प्रेम बोही से चाली भूली नहीं भूली बिनी तोरी प्रेम भूली नहीं भूली बिनी तोरी प्रेम भूली नहीं भूली बिनी धन्यवाद प्रभु तुम्हारी जे प्रेम पाए अतुलनीय प्रेम पाए आम तुम कोटि कोटि धन्यवाद करछु तुम्हारी उपस्थिति आम मध्य देछ ये दुख भोग सप्ताह मध्य आमने तुम्हारी चरण तल को आसी अच्छु प्रभु तुम्हें आम हृदय प्रभु आराधना तुम्हें ग्रहण करियछ धन्यवाद कारण तुम्हें एकमात्र पूजा प्रशंसा आराधना पाइबा परमेश्वर तुम्हें महान तुम्हारी कार्य महान तुम्हारी प्रेम महान अवशिष्ट समय को तुम हस्तर दौछ सकल आदर महिमा गौरव पूजा प्रशंसा केवल तुम्हें पाओ तुम्हें कहल मोर मृत्यु को तुम्हें स्मरण कर मोर मृत्यु को तुम्हें स्मरण कर प्रभु तुम्हारी से कृष्य मृत्यु को आमने स्मरण करने ए स्थान एकत्रित होम समस्त को तुम्हें आशीर्वाद कर सकल आदर महिमा गौरव पूजा प्रशंसा केवल तुमको दे जीसु नाम स्वर्ग पिता आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रभु आमन को सहाय्य कले आमन को प्रभु आराधना रे पढ़े नेले राजेश भाई को निमंत्रण गोटे उच्च करतले में दबा जो द्वारा प्रभु दास सुंदर भाव में आम को आराधना से प्रशंसा कढ़े नेले आज आम मैंने से प्रभु यीशु को से दुख भोग को आम स्मरण करुचु दुख भोग सप्ताह प्रवेश करिचु आ प्रभुकर प्रशंसा करिचु आराधना करिचु लिखा जाउची मु पढुतली लिखा जाउची गीत संगीत जीसाय पुस्तक तार यदि आपण माने पढ़िबे 53 पर्व तार 5 पद रे गोटे सुंदर विषय लिखा जाउची मात्र से आम मानकर अधर्म निमंते क्षत विक्षत हेले ओ आम मानकर अपराध निमंते चूर्ण हेले आम मानकर शांतिजनक शास्ति ताहांको ऊपर वर्तिला ओ ताहांको प्रहार रे आम्भे माने सुस्थ हेलु आम ताहांको प्रहार रे सुस्थ हेलु प्रकृत रे महान परमेश्वर प्रेम को पिता से आमनको से सुस्थता देछंती से निजे क्षत विक्षत हेले आमनको पे से चूर्ण हेले से दुखी लोक परिचित सुख परिचित
से परमेश्वर महान परमेश्वर आम मान प्रेमिक पिता आम मान पाप को से निजे बहन कले प्रभु दासदासी माने आम मैंने जानूचु ए दिन मान स्मरण करुचु आसु निज निजको प्रभु को निकट में समर्पित दबा आज जो आम मैंने वाक्य शुणा को जाऊा आते निज निजको प्रस्तुत रखा ए दिन मानक प्रभु निश्चित भाव में आम को साहाय्य करेंगे आशीर्वाद करेंगे आज दिन में कथा करेंगे धन्यवाद देवी राजेश भाई को पुणी थे सुंदर भाव में से आम को आराधना प्रशंसा द्वारा आउ से कढ़ई नहीं प्रभुकर से कृषि प्रेम को आम स्मरण कर से गीत द्वारा आराधना द्वारा धन्यवाद दूचे आ समय वर्तमान समय आसी प्रभुकर वाक्य शुणा निमंते आज आम गहन आछंती प्रमोद कुमार परीक्षा आज्ञा आ से आम को से वाक्य नहीं आसी आज हूँ से सप्तवाणी मध्यरु यीशुकर से क्रूस उपर सप्तवाणी मध्यरु प्रथम वाणी आ से प्रचार करने जीवे आमने शुणा मुखरु आम जोरदार करताली द्वारा आम स्वागत करुचु रेवरेंड प्रमोद कुमार परीक्षा आज्ञा को आम करताली द्वारा आम स्वागत करवा आ से आमर मध्य आसवे रियल मिनिस्ट्री तरफ स्वागत जनाए संबोधन जनाए आज जो आम प्रथम वाणी रही हे पिता मैंने कौन करुँच जानती ना एम तुम्हें क्षमा क्षमा कर यही पानी से आज आम प्रचार करेंगे ओवर टू प्रमोद परीक्षा आज्ञा सरप्राइज दल रियल मिनिस्ट्री इंडिया जूम रे उपस्थित समस्त मोर आंतरिक नमस्कार मोर आवाज आसुची भल भाबे धन्यवाद मु विशेष विशेष धन्यवाद देवी आमानकर जेपी दास महाशय को से सुंदर भाव मते आह्वान कले तेणु तांको विशेष धन्यवाद दिए तापर विशेष धन्यवाद देवी आमानकर राजेश लिमा भाई को से अति सुंदर भाव अति आकर्षणीय भाव से वर्शिप कर नहीं बहुत सुंदर तांकर वर्शिप सबले भल थाए सुंदर थाए आ समस्त हृदय को भी स्पर्श करिथाए आज अति सुंदर गीत सब गाइले जोटा कि आमर कृष्यर गीत जहाँकि आम पुराणा गीत सब से आम को गायकी शुणी समस्त अंतर से कार्य करें आज वाक्य मत देवाई कही दुई जन दास को आम देखुचु जे से माने होचन थियोलॉजियन से थियोलॉजियन दीटा थियोलॉजियन सहित मत जॉइंट कर देछन अन थियोलॉजियन को जे वाक्य कहवा मु सेटा मु भाबुथिले एबे बसी बसी भाबुथिले हमर राजेश भाई हम जेपी दास से माने होचन थियोलॉजियन मु अन थियोलॉजियन को वाक्य कहवा पई एठे रखि देछन बोली मु निजे को निजे मने करथले और प्रभुंकर इच्छा आज हम रियल मिनिस्टर होस्ट आज्ञा मते किछि कहवा पई कहिथिबारु मु बाध्यता किछि कहवा पई जाउछि आसंतो हम माने आज चिंता निमंते जीवा आमनकर परिचालक महाशय को आज प्रथम बाणी यही प्रथम बाणी के आम सब गुड फ्राइडे रे आम शुणी था जे से दिन के आलोचना करा जाए किंतु रियल मिनिस्ट्री माध्यम आम गोटे चिंता कर होस्ट आज्ञा जे 7 दिन 7टा बाणी आम शुणा से अनुसार प्रथम बाणी मते कहवाई सुजोग देइछंती तेणु रियल मिनिस्टर होस्ट आज्ञा को मु विशेष विशेष धन्यवाद दिए जे मो परी अन थियोलॉजियन को ए महान विषय जोटा कि जीशुंकर सप्तवाणी प्रथम बाणी कहवाई मत गोटे सुजोग देइछंती तेणु तांको निकट मु कृतज्ञता ज्ञापन करे जा हो आज आम से प्रथम बाणी को शुणिया को जीवा आम तो जार जेते वर्ष होइछि सेते वर्ष आम गुड फ्राइडे पालन करके आसुचु प्रति वर्ष एटा शुणी शुणी आसुचु आपण मानकर अज्ञता किछि नाही ए विषय रे आमनकर सबले एई वाक्य को नै कि आमनको प्रचार करा जाय किंतु प्राय व्यवहारिक भाव प्रचार होउछि ना आम अंतर रे आम निजे सेटा व्यवहार करूचु से विषय मध्य आमनको नियाति आवश्यकता रे ए सप्तवाणी आम सबले शुणी के आसुचु आज प्रथम बाणी जहा कि लुक 23:34 पद मु अनुरोध करिबी आमनकर प्रेमांगिनी कर सिस्टर अछंती सेटा टिके स्पष्ट भाव पढ़ी दियंतु कर सिस्टर सेते बेले जीशु कहिले पित एमानकु क्षमा कर कारण एमाने कोन करूअछंती ताहा जानंती नाही
ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଭାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଳି ବାଣ୍ଟ କଲେ। धन्यवाद मु क्षमा मागुची काहेकि मु टिके ऑफ कली वीडियो हमर चर्च रे माइक लागी गला तेणु करी से साउंड जोरी आसबार मु टिके कबाड़ बंद कले जा हो आ माने एठी हम देखुछु जे आमानकर प्रथम बाणी होउची हे पिता यीशु कहउछन हे पिता एमान को क्षमा करो कारण एमान कोन करूछन्ते जानन्ति नै श्री इस्राएल लोक मान को उद्धार करबा पय आसीथिले किंतु इस्राएल लोक माने से जे ईश्वरकर पुत्र एहा जानि पारले नै तेणु सेटा कहउछन्ते एठी से प्रकाश करूछन्ते आजिर जो अंशटा हमें पढुछु सेटा हमें तीनोटी विषय ऊपर हमें आलोचना करबा प्रथम होउची आ यीशुंकर प्रार्थना ताड़ना प्राप्त लोक ताड़ना कारी मान को निमंते प्रार्थना करूछन्ते प्रथमटा देखुछु जे यीशुंकर प्रार्थना ताड़ना प्राप्त जे ताड़ना पाउछन्ते से ताड़ना कारी मान को निमंते प्रार्थना करूछन्ते एटा होछि हम प्रथम पॉइंट देखिबा द्वितीय पॉइंट हमें देखिबा यीशु को असह्य से जंत्रणा पाउछन्ते आ सेटा होछि आमानकर द्वितीय पॉइंट हमें चिंता करिबा आ तृतीय पॉइंट होछि यीशु होछन्ते क्षमा से क्षमाकारी से क्षमावान से क्षमा दान करते ए तीनटा पॉइंट ऊपर आमे अल्प समय चिंता करबा ए जे आमे देखुछु मु कहउथिली प्रथम होछि यीशुंकर प्रार्थना जे माने तांको ताड़ना करूथिले से ताड़ना प्राप्त होउथिले आ सेई मान को निमंते जे माने तांको ताड़ना दउछन सेई मान को निमंते प्रार्थना करूछन्ते देखो एते गुरुत्व विषय तापर आमे देखुछु जे से अस्थिरता होनंदे स्थिर भाबे क्रूसरे जेतेले तांको चढ़ा गला से स्थिरतार सहित प्रार्थना करूछन्ते स्थिरतार सहित प्रार्थना करूछन्ते ईश्वर को निकट प्रार्थना करूछन्ते काहा को निंदा करूनांती से निंदा करी प्रार्थना करूनांती कि निजको प्रभु हे पिता मते रक्षा करो बोली से प्रार्थना करूनांती निजको रक्षा करबा निमंते जे प्रार्थना करूनांती जे अन्य माने जो माने ताड़ना करथिले आ जो माने तांको शत्रु थिले से मान को पय से प्रार्थना करछ परमेश्वर को निकट प्रार्थना करछन्ते हे पिता हे पिता हे पिता देखुछु हम तांको निवेदन तांकर गुहारे तांकर प्रार्थना एठी हमें देखुछु जे मान के तांकर शत्रु जे मान असह्य जंत्रणा ता दउछन्ते से मान को निमंते से प्रार्थना कर से शत्रु मान को निमंते प्रार्थना करछन्ते ए प्रार्थना गोटे ईश्वरीय गुण ए पिताहं को छमर से प्रार्थना करछन्ते आज आमे से प्रकार प्रार्थना करूछु के जे आमान को शत्रु अछि जे आमान को बचसा करूछि जे आमान को अपमान करूछि जे आमान को निंदा करूछु तांको पय मोर प्रार्थना रहिछि कि हमें तो ए वाक्य सबले सुनि के आसुछु किंतु आमे कोन होछु अस्थिरता होछु आमान करके स्थिरता आसे नै जने जने निंदा करी तांको पछरवा पर्यंत हमर कोन कथा होछि से काहे कि मते एमति कहबो से काहे कि मते एमति कहबो ए प्रकार आमानकर अस्थिरता आसे किंतु एते देखुछु जो माने तांको ताड़ना करछन यीशुंकर स्थिरतार सहित से ईश्वर को निकट प्रार्थना करछन्ते स्थिरतार सहित से ईश्वर को निकट प्रार्थना करछन्ते तांको असह्य जंत्रणा दिया जाउची तांको निंदा करा जाउची हेले मध्य सेमान को निमंते से प्रार्थना करछु आज हम प्रार्थना करछु तेनु यीशु कहले माथ्यू 5:44 के जने पढी सहाय्य करे प्रभुनी नला के जने जे शीघ्र काढी पारुछन पढंतु माथ्यू 5:44 टी पढंतु किंतु मु तुम्भ मानंकु कहूअछि तुम्भ मानंको शत्रु मानंकु प्रेम कर पुणी जे माने तुम्भ मानंकु ताड़ना करंती सेमानंको निमंते प्रार्थना कर तुमर शत्रु मान को प्रेम कर जे माने तुमान को ताड़ना करंती से मान को निमंते प्रार्थना कर यीशु क्रूसरे थाई कि जो प्रथम बाणी कहउछिले से बाणी द्वारा हमें दिया माने शिखिबार आवश्यक करूछि जे आमान को ताड़ना करूछि जे आमान को निंदा करूछि से मान को निमंते प्रार्थना आज यीशु से प्रार्थना करूछि
କ୍ରୁଶରେ ଥାଉଛ ଅସହସ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୁକ 6:27-28 ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୁକ 6:27। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ବାପରେ, ମାନେ ଏଟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର। କେବେ ହେଲେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳର ଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କଥା ପଦରେ ଆମେ କହିବା ଏମିତି ହେଇଯା, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଟିକେ ହେଇଯାଉ, ଏମିତି ଯା ସେମିତି ଯା, କେତେ କଥା ବାହାରି ପଡେ। ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବେ ହେଲେ କରି ନପାରୁ, ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ଆମେ କରି ନପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏତିକି ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଆମେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଠି କ୍ରୁଶରେ ଥାଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଗଲେ ତାପରେ କଣ କଣ ଘଟଣା ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ 4ଟି ସୁସମାଚାର ଆମେ ପଠନ କରୁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଧରା ଯାଉଛି, ଧରାଗଲା ପରେ ପ୍ରହାର କରାଯାଉଛି, ପ୍ରହାର ହେଲେ ପରିହାସ କରାଯାଉଛି, ଚାପୁଡା ମରା ହଉଛି, ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଉଛି, ଛେପ ମୁହଁରେ ପକା ହଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ସଦୃଶ ସମସ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଅପମାନ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟାହାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧା ଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟାହାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧା ଯାଉଛି। କ୍ରୋଡ଼ା ପ୍ରହାର। ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସିଆର ପରି ଗୋଟେ 33 ବର୍ଷର ଯୁବକଙ୍କର ତାର ବଳଷ୍ଟ ଥିବ, ରକ୍ତ ମାଂସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରହାର କରାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଶିରରେ ଗାର ଗାର, ମାନେ କେତେ ପ୍ରହାର ହଉଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଅନୁଭବ କର, ଏତେ ବଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏକ ଓଜନିଆ କୃଷର କାଠ ନେଇକି ତାକୁ ତାକୁ ଲଦି ଦଉଛନ୍ତି, ଲଦି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଲଗଥା ପାହାଡକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏତେ ବଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷରେ ଝୁଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କୃଷରେ ଯେତେବେଳେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ମରା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୃଷ ଧୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ଧାର ଧାର ବହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମା ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମା ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ରହି ପାରୁନି, ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦ, ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେଟା ସହି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ସହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ଭୟଙ୍କର। ଆମର ଆଜ୍ଞା ପଢଉଥିଲେ, ଆମର ପରିଚାଳକ ମହାଶୟ, ଯାହାକି ତେବନର, ସେଟା ପଢୁଥିଲେ, ମୁଁ ପଢେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ କି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଜିସାୟ ତେବନ ଆମେ ପଢୁ, ତେଣୁ ଏଇ ବାଣୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ହେ ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା। ଜିହୁଦା ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ହେଲେ କରିବା, ଅଙ୍କ ଲୋକ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଆଜି ଜିହୁଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମୁଁ ଏ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଆଜି କୃଷ ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି ବୋଲେ ଆମେ ଜିହୁଦାକୁ କେତେ କଥା କହିଦବା କଥା। ଆମେ ହେଲେ ନାଇଁ, ସେ ଲୋକ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ସେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଏମିତି ଧରେଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା
प्रभु को ना से प्रभु निंदा करू ना आज जीवदान को पे मैं कष्ट पाउची যন্ত্রণা দেই মতে এমতি করছন্তি সেই কথা প্রভু কହୁନାନ୍ତି আজি আমি যদি চিন্তা করিবা আমি সেই কথা কই কইଛୁ নাই 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 ସେ ଲୋକ ମତେ ଏମତି ସେ ମତେ ଏମତି କହିବାରୁ ଯେ ନା ମତେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିଛି এটা হচ্ছে আমি মনুষ্য হিসাবে ଯୋଉଠି ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିଦଉଛୁ କଣ ହେଲା କଣ ହେଇଛି ନିଜର କଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ନିଜର କଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁନୁ যেমানে ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରି ବଚସା କରି କହିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମତେ ବଚସା କରି ଅମକ ଅମକ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଜିହୁଦା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ହେଇଛି ଜିହୁଦା ମତେ ଧରେଇ ଦେବାର ମତେ ମୁଁ ଏମିତି ହେଇଛି ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ କୃଷରେ ଅଛନ୍ତି କୃଷରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପଯୁକ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହେ ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭାଷା ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭାଷା ଆମେ ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ এই প্রকার শত্রু হস্ତରେ ସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରୁନାହାନ୍ତି ନିନ୍ଦା ପ୍ରକଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ତାଣନା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖିପାରୁନୁ ସ୍ଥିର ଭାବେ ରହିକି ଏଇ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି हे पित ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ତାଡ଼ନା ଆସେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ ଆମେ ପ୍ରତିଶୀଳ ହେଇଯାଉ ରିଆକ୍ସନ ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରିଆକ୍ସନ ଆସିଯିବ କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ହଉଛି क्षमा हूँ गोटे ईश्वरीय गुण ये आम देखुचु जे आमे निज परिवार मान मध्य निज पिला माने की निज भाई माने की निजर बापा माँ मते भूल कले आमे क्षमा देव पाए आम पाखरे संभव कर निज परिवार निज पिला माने को छोट भूल कर देले मध्य ताकू उपयुक्त शास्ति दउ निज बापा माँ माने भूल कर देले मध्य से मान को आमे शास्ति देता निज साई पड़िछा निज गाँ ना ये गोटे कहीदेला कौन ही जाउची ए निंदा करी तो प्रभु सेटा जानुछंती ए विषय में केबे हेले करि पाबु ताहेले केबे हेले आमे शत्रु मान को क्षमा दे पारिबा कि देबार सेही गुण ने तेणु इठी प्रभु निजे प्रथम बाणी रे प्रकाश करछंती जे ए मान को पित ए निवेदन और प्रार्थना करछंती पित ए मान जेते शत्रु माने जेते ताड़नाकारी अछंती से मान को निमंते से पिताहांक ठारे प्रार्थना आज सेही गुण को आमे व्यवहारिक भाबे वाक्य प्रचार करा जाउची तमे क्षमा करो तमे क्षमा करो तमे क्षमा करो आमे केबे केबे कहि थाउछु से जोटा कहिची ए पोखारे रहि जाईची मो जीवन सारा मु कोन करि परिबेनी क्षमा दे पारे मो जो दिन ठो ए चर्च रे पास्टर भाबुथो से अंक लोक मोर पाई सबले शत्रु बोली भाबु आ जो विश्वासी भाबुथो जे मो जो दिन ठो से मो पाई शत्रु गार लोक मान को मो जो दिन ठो तार एटा से मोर शत्रु बहु पिला भाबुथो मो जो दिन विवाह आसिले मोर से सासु हो कि जा हो कि मोर शत्रु बोली भाबु ए चिंता तार सबले हम समस्त रहिछि केबे लामे भाबु क्षमा माने जिते प्रार्थना करूचु जे मु मोर अपराधी मान को क्षमा करि अछि मते मते तमे कोन कर क्षमा कर आज मते बे शेष बेल को आदर्श प्रार्थना करो बोली जेतेले कुआ जीवो सेतेले आमे कोन करूचु सेते प्रार्थना करूचु मु जेमन तो आपणा आपणा अपराधी मान को कोन करछि क्षमा करि अछि सेही परि मोर अपराध सब क्षमा कर आमे का को क्षमा करिछु आमे क्षमा करछु जो माने क्षमा देइछन्ते भलो विषय से ईश्वरीय गुण जो क्षमार गुण होचे गोटे ईश्वरीय गुण से गुण को धारण करछु जदि आमे क्षमा देनु खाली हमर गोटे
व्यवहारिक भावे बा आमे सबले तो गोटे करूचु से अनुसार धारावाहिक भावे जदि आमे से प्रार्थना करूचु सेटा होची दुखर विषय। आज आमन को ए प्रथम बाणी से प्रकाश करूची जे क्षमा करिबा जो माने निंदा करूछंती, जो माने पचसा करूछंती, जो माने ताड़ना करूछंती, एते कुआ जाउछ। एरे आमे देखुछु जे प्रभु को निकटवर्ती जदि आमे होउछु से क्षमार गुण आमान करबा। तेनु यीशु आमे जदि से माथ्यू 5 पर जदि पढू से लिखा जायछि जदि तुमे निजर नैवेद्य नहीं कि कोठी जाउछु जदि बेदी को जाउछु उपासना को जाउछु ताहाले प्रथमे कोन कर सेठी रखी दियो रखी देई कि तुमे कोन कर बाहुडी आसी आपना भाई विरुद्ध रे बोले भाई जदि तुम विरुद्ध रे कोन करिछि तुमे जाय कि क्षमा कर। तुमे करथबा भूल विषय से को नांती तुमे इति भूल करछ जे से भूल पे से रखी दे कि तुमे जो बोली कोन तुमर भाई जदि किछि भूल करिछि से भूल करिछि निजे भूल करबा कथा रे कहया एटा थोई दियो तापर आपना भाई विरुद्ध रे जदि कोनोसी कथा अछि ता पाकु जाय कि कोन आगे हस्त मिलन करो क्षमा मागो तापर आसी कोन कर नैवेद्य उच्च। एडी आमे देखुछु जे अति सुंदर आबे जदि आमे पढिले से व्याख्या कले हेई थांता किंतु एडी आमे देखुछु जे आमे जदि नैवेद्य नहीं नेवा पूर्व आमे कोन से थोई देबा जदि आपना भाई विरुद्ध आपना भाई बोले गार लोक मान निज भाई जा पाखरे जदि कौन सी कथा थाए आगे किंतु हम परस्पर मध्य सीधा हे पार एमते आमे गुड फ्राइडे केते थर पालन करि आसी काहे कि से विषय हे पारनी आमान एरे गोटे एते सुंदर गुण जोटा कि क्षमार गुण ए प्रभु आज से क्षमा करछु तार शत्रु मान को क्षमा करछु जो माने ताड़ना दउछन्ते से मान को निमित्त क्षमा कर ए मान को क्षमा कर। आज आमान को मन पते आमे जत्ते जहा कले मध्य से कोन कर क्षमा करबा पई जदि प्रथम जन 1 र 9 पद के जदि पढी सहाय्य करिन एक र 9 ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। से विश्वस्त और न्यायवान अटंती से क्षमाकारी एइटा होचे मध्य से क्षमा करिवो किंतु आमे अनेक समय अनेक लोक अनेक कथा कहि थाउ से सिमती लोक प्रभु ताको क्षमा देबा पई से जगत को आसी से सिंधीटा परा से इमतीटा आमे बेसी चिंता करि थाउ से सिमती लोक आ इमती के किंतु क्षमावान ईश्वर जे तांकर सहित विश्वास सहित एटा आमे देखुछु जे एमान को क्षमा करो बोले प्रभु को निकट प्रार्थना कले किंतु जेते बेले से माने निजे बुझी पाले जे एटा आमे भूल करिछु सेते बेले आमे देखुछु से माने क्षमा पाइ जाछु आमे विश्वास सहित ता निकट पड़ते हो जे ए जिंस मु निजे भूल करछि तेणु एठी आमे देखुछु जे जहा कले मध्य जो से यीशु को निकट को जीव से क्षमा पाए आज यीशु को असह्य जंत्रणा दोछन केते कोन करूछन्ते दूसरे तार मुह को चिन्ही होनी माने से प्रकार जंत्रणा रक्त बही जाउछ रुड़ा प्रहारित होछ केते बड़ जंत्रणा होछ एले भी से क्षमा दोछन आमाने छोट छोट कथारे आमाने प्रतिकूल सळे कि परस्पर मध्य गोटे शत्रुता मनोभाव रही आज आमान को क्रुशर कथा आज जे प्रथम बाणी एति हमको दे दोची
ଯେ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତିଫାନ को ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି, ପଥର ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାର ପ୍ରେତ 7:60 ପଦ ଏ ଜଣେ ପଢିକି ଶୁଣ। ପୁଣି ସେ ଆଣ୍ଠୋଇ ପଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପାପ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣନା କର ନାହିଁ। ସେ ଏହା କହି ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଆଣ୍ଠୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ପଥର ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କହିଥାନ୍ତେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦେଖୁଛ ପରା ମତେ ଏ ପ୍ରକାର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦେଖି ଦେଖି ତୁନେଇ କାହିଁ ରହିଛ? ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପଥର ମାନେ ପଥର ବାଜୁଥିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ, ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗୁଥିବ, ସେଟା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆମେ ଝୁଣ୍ଟେଇ ଦେଲେ ଏକା କେମିତି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ବଡ ବଡ ପଥର କେ ମୁଣ୍ଡରେ, କୋଉଠି ଦେହରେ, କୋଉଠି ବାଜୁଥିବ। ଏଇ ବେଳକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକାଶ ମୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତା, ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ତୁମେ ଦେଖି ଦେଖି ମତେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଥିଲେ, ତୁମେ ତୁନେଇଛ କି? ସେଇ କଥା କହୁନା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା କର। ଆଜି ପିତା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଗତକୁ, ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲି, ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲି, ଅନେକ ଲୋକ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲି, ଅନେକ ଲୋକର ଜୀବନ କଲି, ପିତା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମତେ ଚିହ୍ନିଲେ ପାଣିଲେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ମତେ ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତା, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ଜଗତରେ ଥିଲା ବେଳକୁ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛି, ଅନେକ ଭୂତ ଛଡେଇଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ଅନେକ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ এই ପ୍ରକାର ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ এই ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ମତେ କଣ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ଏ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଏଇଟା ସେମାନେ କଣ ହେଇପାରିଲେ, ଜାଣିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ହେ ପିତା, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଜାଣି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣ, ଯୋଉ କ୍ଷମା ହଉଛି ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣ, ସେଇ ଗୁଣକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିଦେବା, ବ୍ୟବହାରିକା ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିଦେବା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଆମ ପାଇଁ ବୃଥା, ଏ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଆମ ପାଇଁ ବୃଥା ହେଇଯିବ। ଏ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେରେ ଯୋଉ ବାଣୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ମରଣ ଦିନ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବୃଥା ହେଇଯିବ, ବୃଥା ହେଇଯିବ, ବୃଥା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଡ଼ନା ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କଣ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଫିସି 4:26 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହଉଣୁ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହଉନି ତମେ କଣ କର, କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଅର୍ଥାତ ତୁମେ କ୍ଷମା ଦିଅ। ଆମେ ନିଜେ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମେ ମରିଯିବା ପଛେ ସିନା, ଆମେ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ ମାନେ ଆମେ ମରିଯିବା ପଛେ ସିନା, କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଏଫିସି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେରିତ ପୌଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଇଏ ଅଛି, ତମେ କଣ କର, ଆମେ ନିଜେ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କ୍ରୋଧ ଯାଉନି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଯେ, କଣ କହିଲେ, ଯେ ଆମେ କେତେ ଥର କ୍ଷମା ଦେବୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଥାଉ କେତେଥର କ୍ଷମା ଦେବେ, କେତେଥର, ସବୁବେଳେ ସେ ଇଣ୍ଟିଆ କରୁଥାଉଛି,
କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ହିସାବ କରିଦେଲେ ଯେ 7 ର 70 ଗୁଣ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ସମ୍ଭବପର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 7 ର 70 ଗୁଣରେ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେଇ କ୍ଷମାର ଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦାକାରୀ ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏ ପ୍ରଥମ ଗୁଣ, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ଆମେ ମାନେ ତାଡ଼ନାକାରୀ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିବା ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ହଉଛି ଏଇଟା କେତେ ବଡ କଥା। ସେ ନିଜେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ କି, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ କି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ କି, ଯନ୍ତ୍ରଣାକାରୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ହଉଛି ବଡ ବିଷୟ। ଆମେ ପ୍ରଥମ କହିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖ, ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ସେ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରେ, ତାର ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲେ, ସେ ଏମିତି କରିଦେଲା, ସେ ଯୋଗୁ ଏମିତି ହେଲେ, ଅଙ୍ଗରେ କିଛି ନିନ୍ଦା, ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କଣ କରି କ୍ଷମା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାୟ କ୍ଷମା କର। ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, କ୍ଷମା ହଉଛି ସେଇ ହଉଛି କ୍ଷମାବାନ। ସେ କ୍ଷମାବାନ ଈଶ୍ୱର। ସେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର କ୍ଷମା ଦେଇଦେଲେ ଆମେ କେତେ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଉଛୁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କରୁଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନୁ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଆମକୁ କହୁଛେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର। ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଅମଙ୍ଗଳ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ, ତେଣୁ ସେ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟ, ସେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଭାବୁନି ମୁଁ ତ ଏତେ ବଡ ପାପ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇବି ନାହିଁ, ଏ ସନ୍ଦେହ ତ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟ, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟ। ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ କ୍ଷମାର ଗୁଣ ଦିଅ। ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା, ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଆମ ସ୍ଥିର ମନରେ ତାଙ୍କର ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସେ ସ୍ଥିର ମନରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭୁଲ ଭାବେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରେ ତାକୁ ଆମର ଏପଟୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା କହିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ଥିର ମନରେ ସୁନ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ, ହେ ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବିଷୟ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଉ ବୋଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମା ଦେବାଟା ହଉଛି ବଡ ବିଷୟ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ତାକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଆମ ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କୃଷି ବାଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦାସାସୀ ମାନେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଭାବରେ କ୍ଷମା ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଶିଖିଥିବା ସେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆମେ ମାନେ ଯେପରି ଆମ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ତୁମେ ସେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେଇଛି କି? ଯଦି ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେଇନି ଆଜି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜଡିତ ହେଲେ, ସେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଯିଶା ତାର 53 ପର୍ବ ସେଇ 12 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି। ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ଅଧାର୍ମିକ ଧାର୍ମିକ ହେଇକି ଅଧାର୍ମିକ ହେଲେ, ସାଥ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଗ୍ରଜ ରଖିଛୁ? ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ
ଅନେକ ବିବାଦରେ ଆମେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଗେ ମିଳିତ ହବା, ଆଗେ କ୍ଷମା ଦେବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପାଇବି। ତାଙ୍କର ସେ ନିଜକୁ ନିଃସ୍ୱ କରିଦେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢିବେ ସେଇ ଫିଲିପି ତାର 2 ପର୍ବଟି ପଢିଦେବେ, ନିଜକୁ ସେ ନ୍ୟୁନ କଲେ, ନିଜକୁ ସେ ନିଃସ୍ୱ କଲେ, ସେ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାଙ୍କର ସେ କ୍ଷମାର ଗୁଣ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ଭାର ବହିଲେ, ସେ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇକି ସେ ନିଜକୁ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଫୁଲଫିଲ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେଲେ, ଦୁଃଖୀ ପରିଚିତ ହେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆଜି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଲେ, ଆଜି ସେ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଶୁଣେଇଲେ, କ୍ଷମାର ବାଣୀ। ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ୍ଷମା କରି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷମା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମ ଯେତେ ପାପ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ ଆମେ ସେ ପାପ ବାରମ୍ବାର କରୁଥିବା କି? ଆମେ ଫେରି ଆସୁ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାୟକ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଜନତାର 1 ପର୍ବ 9 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମକୁ କଣ କରିବା? ପରିଷ୍କୃତ କରିବ। ଆମେ ଫେରି ଆସିବା, ତାଙ୍କ କୃଷକୁ ଆମ ଅନଉ, ଆଉ ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ରିଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଏଇ କ୍ଷମାର ଗୁଣ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେଜର ନରସିଂହ ରାଜେଶ ଲିମା ଆଜ୍ଞା ୱର୍କଶିପ ଲିଡ୍ କଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ବସିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଏ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଜେନା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ପବିତ୍ର ଜେନା ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କରନ୍ତୁ।